Je vous salue avec la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Mes frères et sœurs, Meus irmãos, chaque moment cada momento que nous sommes dans ces lieux, que estamos neste lugar, nous devons être contents. devemos estar Nous felizes, devons être dans la joie. na alegria, Parce que porque il n'y a pas un autre lieu não tem outro qu'on lugar puisse avoir une paix que podemos ter uma à paz l'intérieur de nous dentro de nós, plus que cet endroit. mais do que esse lugar. Amen. Amém? Aujourd'hui, Hoje, comme le frère, le diacre Yahou vient de le dire, como o diácono Yahu vem c'est un dizer, jour d'enseignement. é dia de ensino. Une chose que je vais vous dire, Uma coisa que eu vou te dizer, ne regardez pas moi. não me olha, Je ne suis rien, moi. eu não sou nada, Mais regardez la parole de Dieu mas olhe na palavra de Deus, qui vient à travers moi. que vem através de mim. Je suis un instrument. Eu sou um instrumento, Je suis quelqu'un comme vous, eu sou alguém como você, qui est rempli de choses que é cheio de coisas à chercher le pardon de Dieu. a procurar o perdão de Je Deus. ne suis pas meilleur que vous. Eu não sou melhor que você, C'est pas parce que je suis derrière cet hôtel não é porque eu estou atrás do púlpito et je suis meilleur que vous. que eu sou melhor que você, Mais Dieu m'a choisi mas Deus me escolheu pour être ici devant, para estar aqui diante, pour amener sa parole. para levar a sua palavra. Moi, je ne suis rien. Eu não sou nada, Moi, je ne suis pas capable eu não sou capaz de changer rien dans votre vie. de mudar nada na tua vida, Mais Dieu, oui. mas Deus sim, La parole de Dieu, a oui. palavra de Deus sim. Alors regardez la parole de Dieu Então olhe a palavra de qui Deus sort de cet hôtel. que sai deste, Maintenant, l'homme qui est derrière cet agora hôtel. o homem que está atrás desse púlpito. Amen. Amém? Vous qui nous suivez sur le Facebook, Você que nos segue aí no Facebook, regardez olhem la parole. na palavra Écoutez e ce escutem que Dieu va vous parler aujourd'hui. o que Deus vai te dizer hoje. Je suis que un enfant. Eu sou um filho, Je suis qu'un petit misérable eu sou só um pequeno que miserável Dieu va utiliser que aujourd'hui Deus vai usar hoje pour changer ton histoire. para mudar a tua história. Amen. Amém? Aujourd'hui, nous allons parler Hoje de falamos ce qui est affiché sur le tableau. do que está marcado. Nous allons parler sur le pardon. Vamos falar sobre o perdão. Le titre d'aujourd'hui, O título de hoje, Jésus est le maître du pardon. Jesus é o mestre do perdão. Il est nécessaire É necessário de demander de pedir et de donner e de dar le pardon. o perdão. Amen. Amém? Jésus est le maître du pardon. Jesus é o mestre do perdão. Il est nécessaire de pardonner. É necessário de perdoar. Et il est nécessaire aussi E é necessário também de demander pardon. de pedir perdão. La parole de Dieu A palavra de Deus va nous montrer aujourd'hui vai nos mostrar hoje pourquoi c'est nécessaire por que é necessário de pardonner de perdoar. et pourquoi c'est nécessaire Porque é necessário de demander pardon. de pedir perdão. Mes frères et sœurs, Meus irmãos, si nous voulons se queremos vivre une vie viver uma vida de sainteté de santidade avec le Seigneur Jésus, com o Senhor Jesus, il faut demander tem que pedir et donner le pardon. e dar o perdão. Pour cela, Para isso, il faut tem prendre l'exemple tomar o exemplo du maître du pardon. do mestre do perdão. C'est qui le maître du pardon? Quem é o mestre do perdão? C'est Jésus, comme on vient de voir sur le tableau. É Jesus, como acabamos de ver. C'est Jésus le maître du pardon. É Jesus o mestre do perdão. Dans l'évangile selon Luc, No Evangelho le chapitre 23, capítulo 23, ouvrez votre Bible. abra sua Bíblia. Nous allons aller pas à pas Vamos passo a et je passo. vais essayer d'aller lentement E eu vou tentar ir bem devagar, parce que c'est un culte d'enseignement. porque é um culto de ensino. Donc nous devons apprendre. Então devemos aprender. L'évangile selon Luc, O Evangelho de Lucas, chapitre 23, capítulo 23, le verset 32 à 35. do versículo 32 ao 35. Voilà ce qu'ils nous disent. Olha o que diz. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, il le crucifiait là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit:
Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Le magistrat se moquait de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Amen, mes frères et sœurs. Amém, meus irmãos? Ici, on voit ce qui sont en train de passer Aqui podemos ver o que está acontecendo avec Jésus. com Jesus. Ils l'ont crucifié, Eles crucificaram, ils se moquaient de lui, eles zombaram et dele, ils disaient qu'il a sauvé les autres. e dizendo que ele salvava os outros. Et s'il est le Christ, Se ele era o Cristo, qu'il sauve que lui-même. ele se salve a ele mesmo. Amen. Amém? Ils l'ont crucifié. Eles crucificaram ele. Jésus Jesus est dans la croix de Calvaire. está na cruz do Calvário. Jésus sentait la douleur Jesus estava sentindo a dor, de la souffrance do sofrimento qu'il est en train de passer que ele estava passando à cause de son amour por causa do seu amor pour nous. por nós. Il vidait son sang pour nous. Ele estava se acabando com teu Et ceux sangue. qui ont crucifié E aqueles que se crucificaram moquaient de lui ele, zombavam dele, en lui disant, dizendo, si tu es le Christ, se você é o Cristo, sauve-toi. salva-se a você. Si tu es le Fils de Dieu. Você é o Filho de Deus. Jésus sentait la douleur Jesus sentia a dor, parce que la Bible nous dit porque a Bíblia nos diz qu'il est venu que ele veio en chair em carne et en os e osso pour supporter para suportar nos douleurs as nossas à dores notre place. no nosso lugar. Mais malgré Mas mesmo toutes ces souffrances mesmo todo esse sofrimento que Jésus, que Jesus en train de souffrir, estava sofrendo, il a eu la force ele teve a força, et il a eu cela ele teve isso pour dire, para dizer, Père, Pai, pardonnez-leur. perdoe-os, Pardonnez, Seigneur, perdoe, à Senhor, ceux qui m'ont aqueles crucifié. que me crucificaram. Il demandait au Père Ele pedia ao Pai pour leur pardonner para de tout perdoá-los ce qu'ils ont fait. por tudo que eles fizeram. Cela est fort. Isso é muito forte. Jésus a demandé au Père. Jesus pediu ao Pai, Il a demandé, ele mais pediu, sincèrement, mas sinceramente, avec un cœur pur, com o coração pour que puro, le Père puisse pardonner para que o Pai possa aux perdoar gens qui lui a crucifié. aqueles que crucificaram. Alors, mes frères et sœurs, Então, meus irmãos, qui sommes-nous quem somos nós pour ne pas para não demander pardon pedir perdão à celui àquele qu'on a fait du mal? que machucamos? Qui sommes-nous Quem somos nós pour ne pas demander pardon para não pedirmos perdão à celui àqueles qui nous a fait du que mal? nos machucaram? Si Jésus est dans la croix Se Jesus está na cruz et en face à ceux qui l'ont crucifié, face àqueles que crucificaram, il sait qu'il va mourir. ele sabe que ele vai Il est morrer. en train de mourir Ele está morrendo pour notre cause. para a nossa causa. Il lui demande au Père E ele pede ao Pai de pardonner de perdoar aux gens qu'il a crucifiés aqueles que et qui est devant crucificaram lui, e que estão diante en dele, train de se moquer de lui. zombando dele. Qui sommes-nous? Quem somos nós? Qui sommes-nous Quem somos pour nós ne pas faire le même? para não fazer a mesma Nous qui coisa? ne méritons Nós que não merecemos rien du tout nada devant le Seigneur. diante do Senhor. Nous qui n'a pas arrivé jusqu'au sang. que não chegamos até o sangue. Jésus est le maître du pardon. Jesus é o mestre do Il est perdão. notre exemple Ele é o nosso exemplo pour apprendre à pardonner. para nos ensinar a perdoar. Le pardon O perdão est la première des choses, é a primeira est la coisa, première é a bénédiction primeira bênção que nous avons reçue que recebemos de Dieu. de Deus. Dieu nous a pardonné Deus nos perdoou à travers le Seigneur Jésus-Christ através do Senhor Jesus Cristo dans la croix de Calvaire. na cruz do Calvário. Et nous E nós aussi, também nous devons devemos faire autant fazer a mesma que le coisa Seigneur. que o Senhor.
Est-il facile Será que isso é fácil? de pardonner De perdoar à celui qui t'a fait du mal, aquele que te machucou? à celui qui t'a fait tort? Aquele que te fez mal? Que te Non, magoou? mes frères et sœurs. Não, Ce n'est pas du tout facile. não é fácil. Não Ce é n'est nada pas fácil. facile du tout Não é nada fácil de pardonner de perdoar à quelqu'un alguém qui t'a fait tort, que te qui machucou, t'a blessé, que te machucou, qui t'a saigné le cœur. que te fez sangrar o coração. Mais cela est nécessaire. Mas isso é necessário. Mais est-ce que Mas será c'est nécessaire pour nous, que é necessário para nós véritablement, verdadeiramente de pardonner? de perdoar? Est-ce que, Será? oui, Sim, c'est nécessaire é vraiment? necessário. Il faut pardonner. Tem que perdoar. Il faut pardonner. Tem que perdoar. Parce qu'il est nécessaire. Porque é necessário. Si ton Père céleste Se o teu Pai Celestial t'a pardonné, te perdoou, si notre Père céleste nosso Pai nous a Celestial pardonné perdoou et nós que nous ne méritons pas, e que não merecemos, mais il l'a fait mas Ele fez à cause de son amour, por causa do seu amor, alors nous aussi, então nós também nous devons pardonner. devemos perdoar. Nous devons faire cela. Devemos fazer isso. Si tu prends conscience Se você toma que consciência c'est nécessaire de que é pardonner necessário, et que tu as la volonté você tem a vontade de le de faire, fazer, mais tu n'arrives pas mas você não consegue à pardonner, a perdoar, il y a une seule chose à faire. tem só uma coisa a fazer: Demandez à Dieu. pedir a Deus. Lui seul est capable Ele é o único de capaz te donner la de force te dar a força de demander pardon à de quelqu'un pedir perdão a alguém ou donner le pardon à quelqu'un. ou dar o perdão a alguém. Parce que le pardon, il est de deux sens. Porque o perdão vem dos dois C'est pas sentidos. un seul sens. Não é um só sentido. Si Se quelqu'un alguém m'a fait du mal, me machucou, la personne a fait tort à moi. a pessoa me magoou, Donc c'est moi qui ai blessé. eu que estou machucado, Cette personne, essa pessoa, il est nécessaire ela é necessária, qu'il me demande pardon. ela venha me pedir perdão. Cette personne, Essa pessoa, c'est nécessaire é necessário qu'il vienne, que ela venha qu'il me demande pardon. e me peça perdão. Mais il est nécessaire aussi Mas é necessário também que moi, que je pardonne eu perdoe também à cette personne. essa pessoa. C'est de deux sens. É dos dois sentidos. C'est moi qui ai eu le mal. Eu que teve a dor, que C'est lui tive qui a a dor. tort. Ele que errou. Mais si je ne pardonne pas, Mas se eu não perdoar ele, et lui aussi s'il ne demande pas se ele pardon, não me pede perdão, on sera tous les deux vamos ser nós dois devant le Seigneur. diante do Senhor. On n'aura pas droit Não vamos ter o direito dans le royaume des cieux. no reino do céu. Est-ce que vous comprenez? Você entende isso? Quelqu'un t'a fait tort. Alguém te machucou. Dans les yeux du monde, Nos olhos do mundo, les yeux des hommes, os olhos dos homens, cette personne, essa pessoa, c'est toi qui es blessé. é você que está C'est à lui de venir te demander É pardon. ele de vir te pedir. Mais dans les yeux de Dieu, Mas nos olhos de Deus, vous êtes toutes les deux são vocês dois. dans cette situation. Nessa situação, Autant qu'enfant de Dieu, como filho de Deus, il doit te demander pardon. ele tem que te pedir perdão. Mais tu dois aussi lui Mas pardonner. você também tem que perdoá-lo. Tu dois aussi aller voir cette personne. Você também tem que ver essa Si cette pessoa. personne Se essa pessoa a laissé l'orgueil deixou o orgulho au-dessus em cima d'elle-même ou de lui-même, dele mesmo, toi qui es blessé, você que está tu machucado, dois te libérer você tem que se libertar de cette situation. dessa situação. Parce que sinon, Porque senão, tu ne rentreras pas dans le royaume você des não vai cieux. entrar no reino do céu. Parce que si tu gardes quelqu'un dans ton cœur Se você guarda uma pessoa Il no t'a teu fait du coração mal. que te machucou, et tu l'as gardé dans ton você cœur, guardou isso no teu tu en coração, vouloir à cette personne, você quer mal a essa pessoa, tu as quelque chose contre lui você tem algo contra ela, parce qu'il t'a fait du mal. porque ela te machucou. Si tu ne pardonnes pas, Se você não perdoa, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des você não cieux. pode entrar no reino do céu. Autant que lui, Como ele, s'il te pardonne, il te demande pas le se ele não pardon, pede perdão, il va pas rentrer non plus ele também não vai entrar dans le royaume des cieux. no reino do céu. Alors il faut savoir Então tem que que saber le pardon il est de deux sens. que o perdão é dos dois Celui qui sentidos. t'a fait du mal Ele que te machucou doit demander tem que pedir pour perdão être libre para ser liberto de cette condamnation. dessa condenação. Parce qu'à cause de lui, Porque por causa dele,
non risque seulement sa vie, Ele não risca somente a sua vida, mais il condamne ta vie aussi mas Ele condena a tua também, avec lui. com Ele. C'est pour cela É por isso, que tu dois pardonner. você tem que perdoar. S'il ne vient pas vers toi, Se Ele não vem a tu você, dois aller vers lui. você tem que ir a Ele. Écoute mon frère, Escuta, meu irmão. écoute ma soeur, Escuta, minha irmã. tu m'as fait du mal. Você me machucou. J'ai quelque chose dans mon cœur Eu tenho algo no meu coração contre toi. contra você. Mais aujourd'hui, Mas hoje, je te pardonne eu te perdoo de tout ce que tu m'as fait. tudo que você me fez. Là, Aí, tu es libre devant Dieu. você é livre. Qu'il accepte Que Ele aceita ou il n'accepte pas. ou não. Tu n'es plus coupable avec Você lui. não é mais o Mais culpado. le seul coupable, Mas o único culpado, s'il reçoit ton pardon se ele recebe o seu et qu'il te perdão, demande pardon que aussi, ele pede perdão também, vous êtes tous les deux estão os dois libres libertos de cette condamnation. dessa condenação. Dans les deux sens. Nos dois sentidos. Amen, mes frères et sœurs. Amém, meus irmãos? Nous devons demander la force à Dieu Devemos pedir a força a pour Deus pouvoir faire cela. para poder fazer isso. Tout dépend Depende de la volonté da vontade et vouloir e querer de la personne. da pessoa. Amen. Amém? Cela ne dépend pas de Dieu. Isso não depende de Deus, Dépend de nous-mêmes. de nós mesmos. Si j'ai la volonté Se eu tenho a vontade de le faire de fazer, et si je veux le se eu faire, quero à ce fazer, moment-là, neste momento, Dieu va m'aider à le faire. Deus vai me ajudar a fazer. J'entends beaucoup de choses, Eu ouço muitas coisas ce qui concerne le pardon. concernando o perdão. Ce qui concerne le Que pardon. concernam o perdão. Il y a des gens qui disent, Tem pessoas que dizem, je te pardonne, eu te perdoo, mais mas tu vis ta vie você vive a tua et vida moi la mienne. e eu a minha. Mes frères et sœurs, Meus irmãos, est-ce cela será que est un isso pardon? é um perdão? Je te pardonne, Eu te perdoo, mais tu vis ta vie mas você vive a tua et je vis la vida mienne. e eu vivo a minha. Je ne veux plus Eu não quero mais avoir affaire avec toi. viver com você. Est-ce que cela Será que isso est un pardon? é um perdão? Colossiens, Colossenses, chapitre 3. capítulo 3. Ouvrez votre Bible. Abra sua Bíblia. Alléluia Jésus. Aleluia, Jesus. Regardez ce que Dieu nous parle en Colossiens chapitre 3, Olha que Deus fala em Colossenses capítulo le 3, verset 12 versículo 12 à 14. até o 14. Celui qui a trouvé dit Amen. Ele que achou, diga amém. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Amen. Amém? La Bible a dit que nous devons nous pardonner A réciproquement. Bíblia diz que devemos nos perdoar reciprocamente. Je te pardonne, Eu tu te me perdoo pardonnes. e você me perdoa. Je te demande pardon, tu me Peço demandes pardon. você me pede perdão. Et cette chose E essas coisas sort de notre vie. saem da nossa vida. Jésus nous a pardonné. Jesus nos perdoou. Pourquoi nous aussi ne pardonnons pas? Por que nós não devemos perdoar? Pourquoi nous aussi on ne demande pas pardon? Por que não pedimos perdão? Si Jésus Se Jesus qui allait à la croix de foi na Calvaire, cruz do Calvário, c'est pas pour se pécher à lui, não é para o pecado mais c'est pour dele, nos péchés à nous. mas por nossos pecados. Il allait pour nous Ele foi por nós et il nous a pardonné en plus e ele nos perdoou de notre propre péché do nosso próprio qu'il a pecado. supporté dans la croix de Ele Calvaire suportou na cruz do Calvário et on l'a méprisé e meprisamos pour ce qu'il a fait pour nous por tudo que ele fez por nós et il nous a pardonné e ele nos perdoou. et il a prié le Père E ele
orou ao Pai de nous pardonner. de nos perdoar. Qui sommes-nous? Quem somos La nós? Bible a dit A Bíblia diz, dans le verset 14, no versículo 14, mais par-dessus de toutes ces choses, sobre tudo isso, revêtez-vous de revestivos la charité, de amor, qui est le lien que é o de la vínculo perfection. da perfeição. Jeudi dernier, on a parlé de cela, Quinta-feira passada de la falamos sobre charité, do amor, de l'amour. do amor. C'est l'amour qui nous amène dans le chemin de la É o amor que perfection. nos leva ao caminho da perfeição. Pourquoi la charité? Por que o amor? Pourquoi il est le clé de la perfection? Porque ele é o vínculo da Parce que perfeição. c'est l'amour. Porque o amor C'est l'amour qui est au-dessus de é o amor toutes que está choses. acima de todas as coisas. Dieu a créé l'humanité Deus criou os à humanos, seres cause de humanos son amour. por causa do seu amor. Dieu nous a sauvés Deus nos salvou à cause de son amour. por causa do seu amor. Jésus est allé à la croix Jesus foi na cruz à cause de son amour por causa do seu amor pour l'humanité. para a humanidade. Nous devons prendre cette attitude Devemos ter essa atitude de pardonner. de perdoar. Si quelqu'un pratique Se alguém pratica l'amour o amor de Dieu de Deus envers le prochain, com o seu próximo, alors então tu es dans le chemin, você está no caminho dans la perfection. da perfeição. Je ne dis pas Eu não digo que tu es parfait, que você é perfeito, mais tu es mas você dans le chemin você está qui no caminho amène que leva à la perfection. à perfeição. Qui veut dire Que quer dizer Jésus-Christ. Jesus Cristo. C'est lui seul le parfait. Ele é o único Il n'y a pas d'autre homme Não tem outro homem qui est en chair et en os, que tem carne e qui a osso, marché sur cette que terre, andou nessa terra, qui est parfait. que é perfeito. Personne. Ninguém. Même pas nous, Nem nós qui est devant vous. que estamos diante. Même pas un pasteur. Nem o pastor. Même personne. Ninguém. Il n'y a que Jésus Só tem qui Jesus est parfait. que é perfeito. Alors si nous pratiquons E se praticamos l'amour de Dieu, o amor de Deus, nous sommes dans le chemin estamos no qui caminho amène dans la perfection. que leva à C'est-à-dire le perfeição. chemin qui t'amène à Quer dizer Jésus-Christ. o caminho que te leva a Jesus. Amen. Amém? Jésus nous a demandé Jesus nos pediu une seule chose. uma coisa. Supportez-vous les uns et les autres. Suportai-vos uns aos outros. Supportez-vous les uns et les autres. Suportai-vos uns aos outros. Et pardonnez mutuellement. E perdoando-vos Pour qu'il n'y a uns aos pas outros, para que não tenha division divisão au milieu de vous, no meio de au vós, milieu de nous. no meio de nós. Parce que si nous vivons dans une situation Porque se vivemos numa où il situação n'y a pas le pardon, onde não tem o perdão, nous sommes divisés. estamos divididos. Et où il y a la division, E para a divisão, où il y a la division, onde tem a divisão, Dieu n'est pas au milieu. Deus não está no meio. Amen. Amém? L'évangile selon Matthieu, O Evangelho segundo le chapitre Mateus, 18, capítulo 18, versets 21 à 35. capítulo 21 ao 35. Ouvrez votre Bible. Alléluia Jésus. Aleluia, Jesus. Que ton nom soit Que glorifié. teu Papa. nome seja glorificado. Matthieu chapitre 18, Mateus 18, versets 21 à 35. 21 ao 35. Voilà ce que la parole nous parle. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-je jusqu'à 7 fois? Pierre a posé la question à Jésus. Et regarde la réponse de Jésus dans le verset 22. Pedro perguntou a Jesus e olha a resposta de Jesus. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Qu'est-ce que Jésus a dit? E Jesus disse, Quelqu'un peut me le lire là, cela, en haute voix? alguém pode ler em alta voz? Qu'est-ce que Jésus a dit au 22? O que Jesus disse no capítulo 22? Quelqu'un peut le lire? Alguém pode ler? Amen. Amém? Alors, Então, imaginez-vous imagine você,
Ce n'est pas 7 fois, Não é 7 mais vezes, 70 fois 7. mas 70 vezes 7. Amen. Amém? Aux mêmes personnes. Hein. A mesma pessoa. C'est pas cette fois-là que tu dois pardonner à quelqu'un, hein, Não é só essa vez que você tem que perdoar mais de pardonner à une personne. mas perdoar uma pessoa Ça veut dire quoi? quer dizer o quê? Ça veut dire que nous devons Quer dizer que devemos pardonner perdoar pendant que nous sommes sur cette terre. durante que estamos nessa terra. C'est cela veut dire. É isso que quer dizer. C'est cela que ça veut É dire. isso que quer dizer. Alors nous continuons, nous poursuivons sur le verset 23. Então continuamos no versículo C'est 23. pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut, je m'arrête là un peu. Qu'est-ce qu'il a dit le serviteur? Il a O que disse o eu servo? compassion de lui Ele teve compaixão dele, pour ce qu'il a fait. porque ele fez. Il a eu pitié en quelque sorte. Ele teve Et compaixão. il lui a laissé. Ele deixou. Il ne l'a pas vendu Ele não vendeu comme il avait pensé à faire. como ele pensou fazer. Ça c'est quoi? Isso é o quê? C'est une attitude de pardon. É a atitude do perdão. Tu me dois tant, Você deve, mais tanto, par l'acte que tu as fait, mas pelo ato que você fez, tu t'es repenti de ce que tu as fait, você se arrepende do que ou você ce que fez. tu me dois, O que você me mais tu n'as deve, pas le moyen. mas você não tem meios. Il a pardonné. E ele perdoou. Il lui a laissé sain et sauve, E ele deixou lui et sa famille. ele e sua Mais família. regarde ce qu'il va faire. Mas olha o que ele vai fazer. Lui qui a été pardonné. Esse que foi perdoado. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et le tranglait en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi, et je te payerai, la même manière que son maître avait fait envers lui. Son compagnon agit de même, mais regarde ce qu'il a fait. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il a eu payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fut appelé ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis entière ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonnez à son frère de tout son cœur. Amen.
Est-ce que nous avons compris cette lecture? Será que entendemos essa leitura? Nous demandons pardon Pedimos perdão à Dieu. a Deus. Seigneur, pardonne-nous Senhor, nos perdoe de tout ce que je de fais tudo que fizemos qui n'est pas agréable à toi. que não foi agradável a Ti. Et Dieu nous pardonne. E Deus nos perdoa. Il nous pardonne à l'instant. Ele nos perdoa no instante. À l'instant même. No instante mesmo. Comme Jésus a dit aux prostituées Como Jesus disse a quand il prostituta, l'amène devant lui. quando leva a ele, Que Moïse a dit dans la loi que Moisés disse na qu'il lei devait lapider un tel acte. que tinha que lapidar Quand tal il ato. prend quelqu'un en grand adultère comme ça, Quando estava alguém num il adultério, devait lapider jusqu'à la mort. tinha que lapidar até a morte. Qu'est-ce que Jésus a dit? O que Jesus disse? Il a dit que celui Ele disse aquele qui n'a pas de péché, que não tem pecado, qu'il jette la première pierre. jogue a primeira pedra. Et leur cœur E o coração, a joué, leur conscience a consciência, a parlé. falou, Ils ont tous se retirés. eles todos se retiraram. Quelqu'un, Alguém, chacun de nous, cada a de nós, quelque chose tem algo à se faire pardonner. a se fazer perdoar. Et Dieu nous pardonne à E chaque Deus instant. nos perdoa todos os Nous dias. devons pardonner. Devemos Le perdoar. pardon est E nécessaire o perdão é necessário dans la vie chrétienne. na vida de Pour celui qui veut marcher avec para aquele Jésus. que quer andar com Mes Jesus. frères et sœurs, Meus irmãos, imaginez-vous, imagine si le Seigneur se Jésus o Senhor Jesus nous dit comme ça, nos diz assim: je vous ai pardonné, eu vos perdoei, je vous ai pardonné, eu vos perdoei, mais mas vivez votre vie viva a sua vida et moi e eu la mienne. a minha. Je répète une fois. Si Si le Seigneur Jésus nous dit comme ça, o Senhor Jesus nos diz assim: je vous ai pardonné, eu vos perdoei, mais vivez votre vie mas vive a sua vida et moi e eu le mien. vivo a minha Je vida. ne veux plus avoir Eu não quero affaire avec vous. mais ligação com você. Alors, mes frères et sœurs, Então, meus irmãos, quelle sera notre fin? qual seria o nosso fim? Vous connaissez la réponse. Você conhece a resposta. Si Dieu m'a pardonné, moi, Deus me perdoou a mim de tout ce que de tudo je fais, que eu fiz. alors, mes frères et sœurs, Então, meus irmãos, je dois aussi eu devo também accorder le pardon perdoar à celui qui m'a fait tort, aquele que me à celui machucou, qui a besoin aquele que precisa d'être pardonné. de ser perdoado. Amen. Amém? Parce que le Seigneur nous pardonne chaque jour, Porque o Senhor nos perdoa à todos os chaque dias, instant. cada dia, cada instante. Et nous devons E devemos prendre l'exemple tomar exemplo du maître du pardon. do mestre do perdão. Jésus est le maître du pardon. Jesus é o mestre Il do est perdão. nécessaire E é de necessário demander pardon. de pedir perdão. Il est nécessaire É necessário de donner le pardon. de dar o perdão. Amen. Amém? L'évangile selon Luc, Lucas, chapitre 17, capítulo 17, versets 1 à 6. do 1 ao 6. Allons voir. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, Meus irmãos, hoje c'est un culte de renseignement. é culto de ensino. Et c'est des renseignements que nous devons prendre Devemos tomar em conta et mettre en pratique e colocar em prática pour notre salut. para a nossa salvação. Amen. Amém? Parce que personne Porque ninguém n'aura des arguments vai ter um argumento devant le Seigneur. diante do Senhor. Si ton Se cœur o teu coração a quelque chose tem algo contre toi. contra você. La Bible a dit, examinez-vous A vous-même. Bíblia diz, examine-te a ti mesmo. Examinez ton cœur. Examine o teu coração. Et si tu trouves quelque chose Você acha algo que ton cœur condamne, que o teu coração te condena, demande à Dieu pede a de Deus te libérer de cette chose. de te libertar dessas coisas. Amen. Amém? L'évangile selon Luc, chapitre 17, Lucas 17, le verset 1 à 6. do 1 ao 6. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui il arrive. Il faudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait
un de ces petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Le verset 3, il est très important. Versículo 3 é muito importante. Prenez garde à vous-même. Olhai-vos por vós mesmos. Si ton frère Se teu irmão a péché, pecar reprends-le. contra ti, repreende-o. Et s'il se repent, E se ele se arrepender, pardonne-lui. perdoe-o. Et s'il a péché contre toi, Se ele pecou contra ti, 7 fois dans un journée, 7 dans vezes un jour, num dia, et que 7 fois, e que 7 vezes il revient à toi, ele vier a você, disant, dizendo, je me répands, eu me arrependo, tu lui pardonneras. e você perdoa-lhe. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénéphé, vous diriez à ces sycomores, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Amen. Amém? Si ton frère a péché contre toi, Se o teu irmão pecou 7 fois dans le même jour, 7 vezes no mesmo dia, qu'est-ce qu'on doit faire? o que devemos fazer? Nous devons le reprendre. Devemos perdoar. Et s'il se repentir, E se ele se arrepende, pardonnez-le. perdoe-o. Il faut pardonner. Tem que perdoar. Mais il faut te pardonner à toi-même. Mas tem que te Parce perdoar que mesmo. le Porque pardon, o perdão, il est plusieurs manières. ele tem Ce várias n'est pas maneiras. seulement contre deux personnes. Não é somente contra duas pessoas. Le pardon, des fois, il est contre O nous-mêmes. perdão, às vezes, é contra Je ne nós me mesmos. pardonne pas Eu não me perdoo, parce que j'ai pris une mauvaise porque eu tomei o mal, décision. a mal decisão. Tout ce qui m'arrive, Tudo que acontece c'est ma comigo, faute. por minha culpa. Et j'ai cette chose-là, E eu tenho essa coisa, je la haine contre moi-même, tenho a raiva de mim mesmo, contre ma propre contra a minha personne. própria pessoa. Est-ce que je peux rentrer dans le royaume des cieux comme ça? Será que eu posso entrar no reino dos céus assim? Si je la haine contre Se eu moi-même, tenho raiva de mim mesmo, je dois me eu pardonner tenho que me perdoar à moi-même. a mim mesmo. Je dois pardonner Eu tenho que à perdoar moi-même aussi. a mim mesmo também. On comprend que tout ce qui m'arrive Entender que tudo que acontece n'est pas de ma comigo faute, não é da minha culpa, mais c'est de celui mas é qui daquele est derrière moi, que está atrás de qui mim, m'a poussé à cette que vie-là. me empurrou a Je essa dois me vida. pardonner Eu tenho que me pour perdoar aller de l'avant. para ir à frente. Amen. Amém? Comment on peut demander à Dieu de pardonner Como podemos pedir a Deus de de perdoar nos péchés dos nossos pecados? et comment nous pouvons refuser Podemos recusar le pardonner à quelqu'un? de perdoar alguém. Si nous demandons pardon, Se nós pedimos perdão, comment nous pouvons refuser à quelqu'un le como pardon? podemos recusar o Nous perdão de devons alguém? pardonner Devemos perdoar et demander pardon. e pedir perdão. Si nous sommes conscients Se temos consciência d'avoir fait du tort de ter feito algo à errado, quelqu'un, alguém va voir cette personne vai ver essa pessoa et demande-le pardon. e pede a ele Et perdão. toi, E você, qui as quelque chose que tem algo contre ton frère, ta sœur, contra o teu irmão ou a tua irmã, d'un acte peut-être de quelque chose, de alguma coisa, peut-être qu'il a fait, talvez ele fez uma coisa, mais peut-être il n'est même pas conscient de cela. talvez ele nem tenha consciência, Il ne sait même pas ele nem sabe que tu as quelque chose contre que lui. você tem algo contra ele, Mais toi, tu es là, mas você está avec aqui le cœur dur. com o coração duro. Qui va recevoir la condamnation? Quem vai receber a condenação? C'est lui qui t'a fait tort sans savoir. Ele que te machucou sem saber, Il est innocent à cette ele é cause. inocente a essa Parce causa, qu'il ne sait pas qui t'a fait tort. porque ele não sabe que ele te machucou. Il ne sait pas qui t'a fait du mal. Ele não sabe que ele te Mais machucou. toi qui as senti ce mal, Mas você que sentiu esse tu mal, dois aller vers ton frère você tem que ir ao teu irmão et
tu l'appelles. Você chama Tu ele. lui dis, écoute mon Você frère, disse, escuta meu irmão. écoute ma sœur, Escuta minha irmã. j'ai quelque chose dans le cœur Eu tenho algo no meu coração contre toi. contra você. Un jour, Dia, tu as passé sans me dire bonjour. você passou e não me disse bom Ou dia. un jour, Outro tu dia, as parlé quelque chose, você falou de uma tu coisa, m'as fait du mal. você me machucou. Et depuis ce jour-là, E desde esse dia, je gardais quelque chose contre eu toi. guardei algo Et contra aujourd'hui, você. je te pardonne. E hoje eu te perdoo. Je te pardonne de ces choses-là. Eu te perdoo dessas coisas. Et la Bible a dit E a Bíblia diz que nous devons pardonner réciproquement, que devemos perdoar un vers l'autre, ao outro, pour qu'il n'y a pas para que não de tenha division au milieu de nous. divisão de lugar. Amen. Amém? Quelqu'un t'a fait quelque chose. Alguém te machucou. Il est conscient de cela. Ele é consciente Il disso. t'a blessé. Ele te Il machucou. doit venir vers toi Ele tem que vir et a te você demander pardon. e te pedir perdão. Mais il ne l'a pas fait. Mas ele não fez. Mais toi, tu souffres de Mas cela. você sofre com isso. Tu dois y aller vers cette Você personne. tem que ir a essa pessoa. Demande-lui pardon. Pede ele perdão. Dis-lui que je te pardonne Diga a ele, eu de te ce que perdoo tu m'as fait. do que você me fez. Toi, tu es libre. Você está liberto. S'il accepte cela, Ele aceita isso. il te demande aussi pardon. Ele também te pede Il est perdão. aussi libre de Ele cela. também está liberto disso. Quelqu'un t'a fait tort. Alguém te machucou. Il n'est pas conscient de cela. Ele não é consciente disso. C'est à toi d'aller vers lui. É você de ir a Parce ele. qu'il ne sait pas qu'il t'a Porque blessé. ele não sabe que ele te machucou. Va lui parler Vai falar com ele. et dis-lui ce que tu as dans le E cœur. diga o que você tem no Et coração. vous allez vous pardonner E réciproquement. vocês vão se perdoar um ao Tu outro. dois te pardonner à toi-même Você tem que se perdoar a você pour mesmo. ce que tu t'accuses Porque toi-même. você se acusa a você Pour que tu mesmo. puisses aller de l'avant. Para que você possa ir adiante. Amen. Amém? Car la Bible a dit comme ça. E a Bíblia disse assim, L'évangile de Matthieu, no Evangelho de Mateus, chapitre 6, capítulo versets 6, 14 versículo 14 et 15. e 15. Ouvrez votre Bible. Abra sua Bíblia. La Bible nous parle comme ça. A Bíblia nos fala assim, Dans ce chapitre de Matthieu 6, nesse capítulo de Mateus 6, le verset 14 et 15. no versículo 14 e 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus de vos offenses. Amen, mes frères et sœurs. Amém, meus irmãos? La Bible est claire. A Bíblia é clara. Il a dit, si nous pardonnons Se perdoamos à ceux qui nous a fait du mal, aquele que nos magoou, notre Père céleste va nous pardonner o aussi. nosso Pai Ça Celestial, veut dire Dieu perdoa va nous também. pardonner aussi. Deus vai nos Mais perdoar. si nous ne pardonnons pas, Mas se não nos perdoamos, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Deus também não Et vai si nous perdoar. ne recevons pas le pardon de Dieu, E se não recebemos o perdão de Deus, comment va être notre fin? como vai ser a nossa vida, nosso fim? Notre Père céleste Nosso Pai Celestial nous a pardonné. nos perdoou. Alors nous aussi, Então nós nous também devons faire le même. devemos fazer a mesma Nous coisa. devons pardonner. Devemos perdoar. Mes frères et sœurs, Meus irmãos, si tu as la volonté se você tem a vontade de vouloir e o querer pardonner perdoar de cette situation, dessa mais situação, tu n'arrives pas à le faire, mas você não consegue fazer, demandez à Dieu l'aide. peça a Deus ajuda. Dieu va te donner l'aide. Deus vai te Il ajudar. va te capaciter Ele vai te dar a à capacidade le faire. a fazer. Mais le vouloir doit venir de toi. Mas o querer tem que vir de C'est você. toi qui dois prendre les attitudes. É você que tem que tomar a atitude. Mes frères et sœurs, Meus irmãos, nous devons pardonner. devemos perdoar. Car c'est nécessaire. Porque é necessário. C'est nécessaire É necessário pour celui qui veut rentrer para aquele que quer entrar dans le royaume des cieux. no reino do céu. Il est nécessaire de pardonner. É necessário de Il est perdoar. nécessaire de demander É pardon. necessário de pedir perdão. Si nous ne faisons pas cela, Se não fizermos isso, on peut faire tout ce qu'on veut dans l'église. podemos fazer o que quiser na On peut igreja. dormir même dans l'église. Até dormir na igreja. On peut même prêcher. Até pregar. Le royaume des cieux O reino do ne céu sera pas não será pour cette personne. para essa pessoa. Parce que Jésus est quoi? Porque Jesus é o quê? Il est le maître du Ele é pardon. o mestre do perdão.
Et si Jésus est ton maître, E se Jesus é o teu mestre, tu dois agir comme Jésus-Christ. você tem que agir como Jesus Tu Cristo. dois pardonner, Você tem que perdoar. comme Jésus a pardonné. Como Jesus perdoou. Et il nous pardonne chaque jour E qui Ele se nos lève. perdoa cada dia que se levanta. L'amour de Dieu O amor de est Deus nécessaire. é necessário. Si tu pratiques le pardon Se você pratica o perdão, par l'amour de Jésus-Christ, pelo amor de Jesus Cristo, le royaume des cieux est pour o toi. reino do céu é para você. Amen, mes frères et sœurs. Amém, meus irmãos? Le pardon est nécessaire pour notre vie O perdão é spirituelle. necessário para a nossa vida espiritual. Cela Isso est nécessaire é pour necessário la vie para a éternelle. vida eterna. Cela, Isso é ce n'est necessário. pas seulement Não é somente pour la vie de ce para a monde, vida deste mundo, pour recevoir une bénédiction, para receber uma bênção, ou pour vivre ici, para viver aqui, mais pour rentrer dans le royaume mas des para entrar cieux. no reino do céu. Mes frères et sœurs, Meus irmãos, pour rentrer dans le royaume des para cieux, entrar no reino do céu, c'est é individuellement. La individualmente. Bible nous le dit A cela. Bíblia nos diz isso. Ce n'est pas la vie de ton frère, Não é a vida do teu irmão, ce n'est pas la vie de ta maman, nem da tua mãe, de ton papa, do teu pai, de ton mari, do teu marido, de ton épouse, do teu esposo, de ta famille da tua qui família, va te que sauver. vai te salvar. La vie éternelle dépend A vida eterna de depende de toi-même você mesmo, et de toi seul, só você, selon tes attitudes. sendo a sua atitude. Si tu pratiques Se você pratica ce que le maître o que o mestre nous a montré nos mostrou comme exemple, como exemplo, ils ont crucifié Jésus. crucificaram Jesus. Ils ont entendu vider son sang, Ele está derramando o seu mais il a sangue, eu la force mas ele teve a de força supplier le Père de suplicar o de leur Pai, pardonner de perdoar de ce qu'ils ont fait. do que eles fizeram. Qui sommes-nous Quem somos nós? pour ne pas pardonner? Para não perdoar? Le pardon O perdão est nécessaire. é necessário. Amen, mes frères et sœurs. Amém, meus irmãos? Si nous avons Jésus comme maître, Se temos o Jesus como mestre, Jésus Jesus est le maître du é o pardon. mestre do perdão. Il est nécessaire É necessário de demander de pedir et donner le pardon. e de dar o perdão. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Amen. Amém?